In nomine Tetragrammaton, et in nomine Jupiter, Pater Deum, conjuro te spiritum malum, veni, 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 spiritum malum, conjuro vos, te vigos cosilim, te vigos cosilim, te vigos cosilim, talya maio, con el maga espíritu que te perwisha, te destorgamos presentemente paciente, bene kamo pronto, ahora mismo en el nombre del Cristo, na poder del Cristo y na maestra del Cristo. Ahora mismo. Bukulum balalam biyam am didik deyo deyo Jesus. Bukulum balalam biyam am didik deyo deyo Jesus. Bukulum balalam biyam am didik deyo deyo Jesus. Quiere o no quiere kamo, entra kamo. Nakleam daksum hosolosum. Pilam ko mampik mebel kay Jesus examen na raw puwego dul so kema agni mga demonyo ko hindi ka mo tatiha kon este ha kosakat ka mo kere kon este ha kosakat ka mo kere kon este ha cuánto bilo ka mo tatestor ba mucho ka mo te pregunto yo. Mucho como? En nombre de Micael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, chavayot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. Deja kamu con este hindi? 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 Hindi ka mo pwede sali allí. Deha ka mo con este hindi? Deha hindi? Deha hindi? Tapregon tayo, deha hindi? Ha? Aksik saksum jaksum tabak nering sa bawal. Puh! Deha hindi? Contesta conmigo. ¿Cuánto bilo ka mo? Ay, duro ka mo kabesa ha? Ha? Tres? Cosa klase ka mo espiritu? Demonyo, elemento, encanto, cosa? Ha? Encanto. ¿Na por qué mga mo ta destorba con este? ¿Por qué mo ta precura entra con este? Ha? Cosa este chene? Cosa yase ka ninyo? Ha? No hay. ¿Na por qué mo ta entra con este? Ta precura entra? Ha? ¿Por qué? ¿Tiene kanya kanta manda? ¿Tiene? ¿Tiene no hay? Cosa? Contesta. Tiene. ¿Quién man se tamanda ka ninyo? Hombre se muere. Mezclao. Uy, ¿cuánto bilo ka na se tamanda ka ninyo? ¿Por qué man mezclao? Kasi man manada se tamanda ka ninyo? Dos sila, hombre mujer. Oh, ¿de dónde man se? ¿De dónde se? ¿De dónde? De afuera, ¿dónde afuera? ¿Dónde se afuera? Cinta derecho, no mamagati conmigo, cinta derecho. ¿De dónde afuera? ¿Dónde afuera? ¿Ah? ¿Dónde afuera? Te pregunto si ¿dónde afuera? Na otro lugar. Oh. Na otro lugar. Oh.
Kaya lang kanila kentamin tamanda? Ha? Kaya lang tamin kentamanda kanila? Ha? Puh! Di haya ka mo kanis tiya? Manada pa ka mo uban? Ha? Ha? Manada pa ka mo uban? Ay. Ngoy? Oh. Kosa ka may punin na kwerpo deste? Kosa ka may punin na kwerpo? Kosa ka may punin na kwerpo? Kosa ka may punin na kwerpo? Espiritu. Oh. Kita se todo, kita todo. Sinta derecho, sinta derecho. Sinta derecho. Sinta. Oh, arranca se todo kosa ka may punin. Arranca se todo, usa se dos mano, buta. Buta. Ada, ta espera mo sinti ka mo duele. Buta hindi. Kaya ka mo buta? Kaya ka mo buta? Sige. Na nombre del Cristo, na poder del Cristo, inamas del Cristo, todo el tuhod dubla, na nombre del Cristo, todo sila kompesa. Todo ka mo baho lang na poder del Cristo. Duro ka mo kabesa. Kita ka mo si hindi. Kita hindi. Kita hindi. Oh, kita ya. Kita. Arangka. Arangka. Tanggalin yan. Tanggalin yan. Tanggalin yan. Matigas kayo ha. Tanggalin nyo yan lahat. Ayaw nyo itong tigilan ha. Tanggalin. Tanggal. Baklas. Bilis. Baklas mula ulo. Nakabesa. Mula ulo hanggang talampakan, baklasin yan lahat. Huwag kayo magtira. Nga kayo ha. Huwag kayo magtira ha. Baklasin lahat. Tanggalin lahat. Oh. Matay ka ninyo, buti ka ninyo para ng impyerno. Tabar, después lamayo ko na ng mga mangkukulam kin kanyo tamanda. Diyos na mong sila, ha? Diriti ka mo na poder de Cristo, nombre de Cristo, nombre de Cristo. Na poder del pentagram. Na nombre tetragrammaton. Mantunaw, idiriti ka mo todo. Now. Muerto. Talya mayo el mangkukulam, hombre mujer, entra ahora mismo, te vigos kosilim. Pasok! Kamu, salawayin ka mo, sintabo. Kosa nuay-nuay. Sintabos, unamente. Tagasan kayo? Tagasan kayo? Tagasan kayo? Norte lang. Ng norte. Oh. Kiyan kanyo tamanda, sabi ko mo Chabacano? Hindi. Ha? Hindi. Oh, sino nagpapagawa sa inyo? Sino nagpapagawa sa inyo? Ha? Sino nagpapagawa sa inyo? Babae lang yan. Babae lang. Oh. Magkano binayad sa inyo? Magkano? Magkano binayad sa inyo? Wala. Wala. Langya kayo. Tanggalin niyo lahat ng nilagay ninyo. Tanggal, tanggal. Kayo ang may gawa. Kayo ang nakakaalam. Paano baklasin yan? Oh. Tanggalin yan lahat. Tanggalin yan lahat. Inuutusan ko kayo. Tanggalin yan lahat. Baklas! Abay, galit kayo? Oh. Tanggalin yan lahat. Tanggal! Baklas! Baklasin yan lahat. Mula ulang kong patignan nyo anong nangyari dyan. Natumbay ang tao. Namaga na yung ulo niya, no, pati mukha, oh. Nasugatan yung ulo, natumba lang bigla. Lanya kayo, ha? Ayaw nyo itong tigilan? Oh, papatin din ko kayo. Bilis! Tanggal, bilis! Bilis! Double time! Oh, yan. Marunong pala kayo magbilis, eh. Kala ko, mahina kayo. Sige, yan.
Kailangan pa pala kayo parusahan para bumilis yung galaw ninyo eh. Oh, sa ulo. Sa ulo, sa kamay, sa paa. Bilis. Kailangan pa pala kayo parusahan eh para bumilis yung galaw ninyo eh. Oh, wala na. Wala na. Lalaki at babae kayo. Ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? Ilang taon ka na? Ikaw, kinakausap ko. Ilang taon ka na? 40. 40, lalaki ka babae? Lalaki. Lalaki. Yung kasama mo, ilang taon na? Ilang taon na? 38. 38. Babae yon. Mag-asawa kayo? Hindi. Hindi. Oh. Paano kayo nagsama? Kung hindi kayo mag-asawa, magkasama kayo sa inyong kalokohan, mga black magic? Selos lang. Selos. Langya kayo ha. Papahitin ko kayo. Tinatawag ko kung meron man nagpagawa pa sa kanila. Meron pa ba nagpagawa sa inyo or kayo na mismong gumawa? Kayo lang mismong may galit dito. Ha? Lang. Kayo lang. Oh. Ginatawag ko kung meron nag-utos sa kanila. Pasok sa katawan na ito. Wala. Wala. Oh. Kayo na mismo pala. Kayo na mismo. Oh. Hindi, papatin ko na kayo kasama ng mga alagad ninyo. Sanctus Dios, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis, para sa kalulatian ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu, magpasawalang hanggan. Alleluia, alleluia, alleluia. Patayin ang mga mangkukulam na ito, Aba Ama, at palayain si Dante mula sa kanilang mga kamay, at siya ay tuluyan ng gumaling. Sa ngalan ni Kristo, sa kapangyarihan ni Kristo, kalulatian ni Kristo, mangyayari, magaganap, magaganap. Amen. Sela, fiat. Patay kayo, mga inayo pa kayo ha. Dante! Dante! Sebentar. Sebentar. Oh, usah meniti porno. Sinta. Sinta. Sama niya pasa. Oh, meron almano. Almano. Relax. May masya, pantayaw. Pinargo ko izquierda tinante. Sinalangan na relax lang. Prepara el agua de suyo, prepara, ha? Relax lang. Ganito lang, relax lang to, ha? Wala to, tiyan ko sa saka. Pasa. Pasa. Itu lima. Setahu mana? Oh.
Jeng, iya, aneh, Jeng. Sí. Bien fuerte el viento. Fuera. Crux Sancti Pater Benedicte, Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non Tracosit Mihi Dux, Madre Retro Satanum Cum Sadem Ivana, Sunt Malaki Libas Ipse Venena Vivas, Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Todo magamal carga, mal fuerza, mal tira de kulang paratigato, magamal espiritu, todo reventa, todo sapa. Ita devuelve yo kanila. 100 veces. Risir Israel sa kasi represent Benedictam awi uwi o sumbalik ka ninyo todo. Benedictam rin. Para cuando ahora. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, nomine Tetragrammaton. Amen. 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 Nalalago. Poder ako nito ito oras para pagkakaw. Toma. Helion, Melion, Tetragrammaton, Helion, Melion, Tetragrammaton, Helion, Melion, Tetragrammaton. Amen, amen, amen.